शेख साहब और गुलाम मेहदी मेमन साहब आपको इस ग्रुप में ऐड किया है मैंने कुछ वक्त के लिए दोनों को। आप यहाँ पर गुफ्तगू कर लें और मुनाज़रा कर लें तो पता चल जाएगा। ठीक है। गुलाम मेहदी मेमन साहब अभी शेख ये मेरा पर्सनली ग्रुप है। मेरे 4-5 दोस्त हैं फ़कत ग्रुप में। एक किसी मकसद के लिए नहीं, हम अपने गपशप करते हैं, इसी वजह से ये ग्रुप बना है। ठीक है। मेरे 3 दोस्त हैं इस ग्रुप में फ़कत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अयान भाई उनका पुछा कयो त जेको तव्हां इहो इल्ज़ाम हयो आहे त ग़ुलाम आदित चयो असांजे घर में फौतगी थी वई आहे, जो तव्हांखे केरु चयो आहे? तव्हां ख़्वाबु लधो आहे या तव्हांखे ग़ुलाम आदित चयो आहे? इहो उनखां मालूमात कयोसि। जेकॾहिं आबिद साहिबु हिन ग्रुप में आहे त महिरबानी करे इहो ॿुधाए त तव्हांखे कंहिं चयो आहे? ग़ुलाम आदित चयो आहे या तव्हां ख़्वाबु लधो आहे त ग़ुलाम आदित जे घर फौतगी थी आहे? हिनजी थोरी वज़ाहत कयो। जी गुलाम अली साहब उहे मूं बिल्कुलु तव्हांजा ज्ञान पंहिंजो विझो न, मूं सभु ॾिठा ऐं तव्हां त मूंखे कोई जो मोकिलिया, मूं आबिद शेख ॾे मोकिलिया, मुंहिंजे ग्रुप में मोकिलिया ऐं उहो भुगतान हणी रहियो त असां भॼी विया। 5 लख खणी असां भॼी विया ऐं असांखे ट्रेन ॾेई भॼी विया। विडियो में सभु साफ़ु ज़ाहिर आहे त पाण मोहलत वठी रहिया जुमे ॾींहुं ऐं पैसा ऐं जज जे थ्रू चयो जज कोन्हे असांजा, 2 जज मज़बूत जज खपनि। पोइ इहा ख़बर न आहे जॻह तव्हांजी आहे या हुननि जी आहे, उहा अलाह बहितर थो ॼाणे। बाक़ी जेतिरो क़दुरु मूंखे ख़बर आहे त जॻह तव्हांजी आहे, त जॻह तव्हांजी आहे हींअर बि जॻह तव्हांजी हुजणु खपे। छो पहिरीं मुनाज़रो तय थियल हो, जीअं तव्हां भॼी विया आहिनि त पे अचणु खपे हुननि खे। हा बिलफ़र्ज़ इहो चयो वञे जॻह पहिरीं हुननि जी त पहिरीं हुते मुनाज़रो थींदो। जे जॻह तव्हांजी आहे त हींअर हुते ई मुनाज़रो थींदो। भले मथे जुमे ते आबिद शेख मुनाज़रो तय करे वठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जी तमाम अहबाब से मैं इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अभी तो फ़ेस टू फेस मुनाज़रा होने वाला है, लिहाजा इस ग्रुप में मज़ीद गुफ्तगू मेरे ख़्याल में बेकार रहेगी। जब सामने ग्रुप मुनाज़रा होने वाला है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाएंगे। तो इस ग्रुप में हम दूसरे मौज़ूआत पर बाद में बात कर लेंगे। फ़िलहाल जो है यही हमारा मौज़ू है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत जो ग़ुलाम मेहदी मेमन साहब ने बुनियाद बनाकर शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर एतराज़ किया था। फ़रअयतुमाहु काज़िबन गादिरन खाइनन आसिमन, ये वाली रिवायत सिर्फ़ ये हमारा मौजू है, इस पर बात होगी। और मैं आपको टाइम दे चुका हूँ, ये जुमा आने वाला यानी ईद से पहले वाला जो जुमा है इस पर मुनाज़रा होगा सुबह के टाइम पर। अभी ग़ुलाम मेहदी मेमन पर लाजिम है कि वो हाँ करें मुनाज़रे के लिए, और बेहतर है कि इसी जुमा पर ही मुनाज़रा हो। और रही बात के इल्ज़ाम लगाने की, तो जनाब वाला ना हमारे मज़हब में तकिया है ना ही झूठ की इजाज़त है। आपके शागिर्द खादिम हुसैन डोकरी वाले ने जो हमें बताया वही हमने कहा। उन्होंने ही बताया था कि आपके घर फौतगी हुई है, इसलिए आप फ़िलहाल मुनाज़रा नहीं करना चाहते। फिर हमने कहा कि भाई फौतगी के दिन तो गुज़र गए, अब क्या हुआ? फिर कहा कि ग़ुलाम मेहदी मेमन साहब कराची गए हैं। कभी कोई बहाना बनाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे। अब बराए करम कोई बहाना मत बनाइएगा,
ٹھیک ہے محترم، اب کوئی بہانہ مت بنائیے گا، اب جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے جس میں انشاءاللہ العزیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور 5 لاکھ ہم لے کر آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی پر امید ہوں گے، تو بہتر ہے کہ یہ 5 لاکھ آپ لے کر جائیں، عید سے پہلے لے کر جائیں، جیسے اچھے خاصے طریقے سے آپ عید گزار سکیں۔ دیکھیں محترم، باتیں صرف 2 ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ ہماری جگہ پر آئیں، اس کے بعد آخری بات یہ ہوگی کہ نہیں ہم آپ کی جگہ پر آتے ہیں، بس ان 2 باتوں کے علاوہ تیسری بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب میں نے ان کو کہا تھا 4 جگہیں بتائی ان کو میں نے، تو 4 جگہوں پر یہ آنے کے لیے راضی نہ ہوئے، کیا وجہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ آ جائیں، ہم نہیں آتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی نا، ہم ان کو بلا رہے تھے وہاں سے بھاگیجیے، لیکن ہم نے بھاگنے نہیں دینا تھا ان کو، انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہاں بھاگ گئے؟ ہم تو پیسے لے کر ویڈیو میں جو آئے، پیسے لے کر ہم تو کھڑے ہیں وہاں کتابوں کے ساتھ، یعنی ہماری تیاری تھی نا، ان کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے لڑکن میں، پتہ نہیں یہ کس غار میں چھپ گئے، نہ ہمارے پاس آتے ہیں نہ خود اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو جناب والا مناظرہ کہاں پر ہو، بتائیں کیسے ہو جب یہ مل ہی نہیں رہے، آ ہی نہیں رہے؟ اگر آپ لوگوں میں علمی قابلیت ہے تو اس جمعہ پر مناظرہ طے کرو، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سب کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب بھاگنے میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گا انشاءاللہ العزیز، یہ آپ دل جائے کر لیں، ٹھیک ہے جناب؟ اب بھاگنے کا راستہ، سب راستے میں نے آپ کے بند کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں محمد مسلم ڈوکری والے، یہ تقریباً سارا دن غلام حاجی میمن صاحب کے شاگرد کے ساتھ ہوتے ہیں، خادم کے ساتھ، یہ دونوں رابطے میں تھے۔ میرا دوست محمد مسلم مجھ سے رابطے میں تھا، اور خادم حسین غلام حاجی میمن صاحب کے رابطے میں تھا، اور یہ دونوں جو ہے آپس میں باتیں کر کے ہمیں بتاتے تھے۔ تو جناب والا یہی ہمیں بتائے گا نا، ہادی صاحب کا شاگرد جو ہے وہ ہمیں بتائے گا نا ہادی صاحب کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے، کیا جواب دے رہا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا نا کہ ہادی صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ہمیں اعلام تو تھوڑا نہیں آئے گا نا، اور ہادی صاحب کہہ رہا ہے کہ ہمیں خواب آیا، ہمیں خواب نہیں آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا، ان سے پوچھیں آپ، اب انہوں نے تقیہ کیا تھا یا جھوٹ بولا تھا آپ ان سے پوچھیں نا۔ ہاں، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا خدا کی اس پر لعنت ہو، نہ ہمارے مذہب میں تقیہ ہے نہ لعنت جھوٹ ہے، اب ان سے پوچھیں انہوں نے خواب دیکھا تھا یا ان پر الہام آیا تھا؟ ٹھیک ہے نا جناب؟ میں تو کہتا ہوں کہ بات کو طول نہ دیں آپ اس گروپ میں۔ غلام حاجی میمن صاحب کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ مناظرے کی تیاری کریں، اس جمعہ پر آپ تیار ہو جائیں، جب فیس ٹو فیس مناظرہ ہے تو باقی بات کیا ہے، سب بات سامنے آ جائے گی نا، سب احباب وہاں پہنچیں ڈوکری میں، فیس ٹو فیس مناظرہ ہوگا آسان طریقے سے، پھر ہم دکھائیں گے کہ مسلم میں کیا لکھا ہے، اور نہج البلاغہ میں، اور قرآن کریم برہان رشید میں، اصول کافی میں کیا لکھا ہے۔ آپ آ جائیں مسلم شریف کی روایت پہ، آپ نے اس کو دلیل اور بنیاد بنا کر جو غلطی کی ہے نا غلام حاجی میمن صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ اپنے شاگرد سے پوچھیں، ہم نے مناظرہ طے کر لیا تھا 2-3 مہینے پہلے، آپ کبھی کراچی بھاگ جاتے تھے، کبھی آپ کے گھر میں جو ہے فرضی فوتگی ہوتی تھی، کبھی آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے۔
اب انشاءاللہ العزیز مناظرہ ہوگا یہ، اور یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ مسلم شریف کی روایت کہاں تک صحیح ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، تبھی تو آپ نہیں آ رہے۔ جناب علی، مسئلہ یہ ہے کہ جناب عابد صاحب جو ہے نا، وہ تقریباً ایسی باتیں کرتا ہے جس کی بنیادی نہ ہو۔ میں نے ڈوکری والے جو دوست ہے خادم حسین، اس کو میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہمارا قضیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اپنی بات بنا رہا ہے، آپ ان سے معلومات کر لیں۔ میں نے ان کو آج فون کی تھی کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمارا قضیہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا پہلا وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ یہ کہ میں نے اوپر کلپیں سنی ہے عابد صاحب کی، اس میں وہ غلط بیانی کر رہا ہے ہمارے خلاف، تقیہ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو منع کرے، ایسی گفتگو نہ کرے۔ اگر تقیہ کی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں ان کو منہ توڑ جواب دوں گا، جو وقت آئے گا تقیہ پہ بھی بات کروں گا، میں ان سے ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا۔ اس ٹائم جو ہے جہاں سے یہ مناظرے سے بھاگ گیا تھا، ہم سے مہلت لے کر گیا تھا، اور میں ان کو مہلت نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے مہلت دو، تو ہم نے اس کو مہلت دی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غلام عادی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بھائی ان کو میرے گھر کا پتہ تھا، اور ان کے پاس میرا فون نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اس نے میرے سے رابطہ نہیں کیا۔ جن سے رابطہ کیا ہے وہ دوست بھی میرے نزدیک ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان کو یہ پابند کرے کہ ایسی کوئی بات نہ کرے جس کی وجہ سے کسی کی دل شکنا ہو اور کسی کو دکھ ہو، کیونکہ یہ اگر ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی لازمی وہی بات کریں گے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں چھپ گیا تھا، کہہ رہا ہے کہ غار میں چھپ گیا تھا، یہ باتیں بھی نہ کرے تو بہتر ہے، سمجھا۔ اور یہ غار وغیرہ کا جواب بھی میرے پاس جو ہے نا بہت اچھی طرح سے مجھے آتا ہے اس کا جواب بھی، لہذا اس کو پابند کرے، ایسی گفتگو نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ٹھیک ہے۔ آگے بات چلاتے ہیں۔ جب میں نے وہ عبارت والا کتاب اٹھائی تو عابد شیخ نے کہا کہ مجھے 1 ہفتہ مہلت دو۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ اچھا، کتاب وہ میری گاڑی میں پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو۔ میں نے کہا بھائی مہلت میں نہیں دوں گا، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، میرے پاس کتاب نہیں ہے،
میں نے کہا آپ کتاب نہیں لے کے آئے تو یہ آپ کی غلطی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی کتاب نہیں لے کے آئے، ایسے بیان کی ہے تم نے. تو میں نے کہا میری کتاب گاڑی میں پڑے ہیں، میں نے لڑکا بھیجا، سامنے سے گاڑی کھڑی تھی، وہاں سے کتاب لے کے آئے. میں نے کہا یہ میری کتاب، ابھی آپ 5 لاکھ لے کر آئے، منگائے، یہ میری گاڑی کھڑی، آپ جائے 5 لاکھ لے کر آئے، اور ابھی میں ثابت کرتا ہوں جو میں نے عبارت زبانی پڑھی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے مہلت دو 1 ہفتہ. میں کہا میں مہلت نہیں دوں گا اور ابھی فیصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مہلت چاہیے 1 ہفتہ. کیوں بھائی کیوں مہلت دوں؟ کہنے لگے میرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہے، جو جج بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے. بھائی اس میں مفتی کا کیا کام ہے؟ میں تمہاری کتاب تمہیں دکھاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، تم چیک کرو. اگر میری بات جو میں نے دعویٰ کی ہے اگر تمہاری کتاب میں موجود ہے تو میں صحیح ہوں، اگر کتاب میں موجود نہیں ہے تو میں جھوٹا. تو میں نے کتاب اٹھائی، کہنے لگے نہیں مجھے 1 ہفتہ مہلت دو، جج بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. لیکن نہیں بابا، میں اپنے مشیر ابھی بلاتا ہوں. میں نے فون کی، میرے پر مشیر آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اعلان منتے کرنے لگا کہ نہیں مجھے 1 ہفتہ مہلت دے. ابھی وہ اس ٹائم مجھ سے مہلت لے کر گیا ہے 1 ہفتے کی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. یہ ان کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ گفتگو کریں، تو میں حاضر ہوں. جہاں سے گفتگو ہم نے چھوڑی تھی وہاں سے گفتگو کریں گے. ابھی جو اس گروپ میں ہم صرف تاریخ، ٹائم طے کریں گے، جگہ طے کریں گے، باقی گفتگو آمنے سامنے ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جو जेके वीडियो अयान अली बलोच साहब मोकिलिया असां ॾे, इहे ने जुमे वारा वीडियोज़ जंहिंमें मां गुलाम आदमी मेमण साहब खे चैलेंज कई त तव्हां इहो साबित कयो त मौला काइनात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक खे इहे लफ़्ज़ चया आहिनि. मां चैलेंज कई त उते हाणे थियणो हुयो मुनाज़रो इन चैलेंज ते. ऐं हर ख़ासो आम खे ख़बर आहे त मुनाज़रे जे लाइ हिकु त ॾींहुं तय थींदो आहे, तारीख़ फिक्स थींदी आहे, टाइम फिक्स थींदो आहे, जॻह फिक्स थींदी आहे, जजिस फिक्स थींदा आहिनि. उन खां अलावा किताब आणिया वेंदा आहिनि. ऐं इन खां वधीक इन मुनाज़रे में चैलेंज में 5 लखनि जी शर्त बि मौजूदु हुई. यानी इहे तमामु शयूं जेके आहिनि उहे एट अ टाइम नथियूं थी सघनि. ऐं मुनाज़रे जो उसूल आहे त उहो तय कयो वेंदो आहे, उहो जी तारीख़ ॾिनी वेंदी आहे. हाणे गुलाम आदमी मेमण साहिबु इहो चई भॻो त हाणे ई मुनाज़रो कयो. हाणे उहा हुई कचहरी जेके जुमे ते मुनाज़रो थियणो हुयो अॻिले जुमे ते. त हाणे कचहरीअ महिल माण्हू एॾो बंदोबस्तु न ई करे ईंदो, न जजिस जो बंदोबस्तु करे ईंदो आहे, न पैसनि जो बंदोबस्तु करे ईंदो आहे, न टाइम जो बंदोबस्तु करे ईंदो आहे, न ई वरी किताबनि जो बंदोबस्तु करे ईंदो आहे. अगरि अहिड़े तशी हज़रात में दम ख़म हुयो त अॻिले जुमे ते मुनाज़रे जे लाइ हामी भरिनि हा. पर गुलाम आदमी मेमण साहिब खे हुयो भॼणो त चइबो न हाणे कयो. त हाणे अधु राति जो जजीस काॾो ईंदा, पैसा काॾो ईंदा, किताब काॾो ईंदा. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त किताब जेके आहिनि उहे नायाब किताब आहिनि, क़ीमती किताब आहिनि. को किताब कंहिं दोस्त खे आहे, को किताब कंहिं दोस्त खे आहे, उन्हनि खां इकठे करिणो पवंदो आहे. इनखे मोहलत न चइबो, इनखे चइबो आहे मुनाज़रे जी तारीख़ फिक्स करणु. मुनाज़रे जी तारीख़ फिक्स करण खे मोहलत जे अल्फाज़नि सां ताबीर करणु हिकिड़े सही दिमाग़ माण्हू जो कमु न आहे. ॿुधव न साईं, इनखे चइबो आहे मुनाज़रे जी तारीख़ फिक्स करणु. मुंहिंजी उमिरि त तव्हांजे पुटनि जेतिरी आहे साईं. तव्हां मुंहिंजे वालिद साहिब जेतिरा आहियो, मुंहिंजे वालिद साहिब खां तक़रीबन वॾा आहियो. तव्हांखे एतिरी बि ख़बर न आहे त मुनाज़रे जी तारीख़ फिक्स कई वेंदी आहे. तव्हां बि चओ त न इन वक़्तु ई थिए, यानी इहो छा हो, भॼणो हुयो. ऐं जॾहिं तव्हांजी मां गिरफ़्त कई ऐं अॻिले जुमे ते मुनाज़रो थियणो हुयो त पोइ बि तव्हां भॼी वियो वरी.
मां चयो त मुंहिंजी जॻह ते अचो, तव्हां चयो त न, छो त तव्हांखे हुयो ई भॼिणो, वरी चयो त न असांजी जॻह ते अचो, वरी तव्हांजी जॻह ते असां अचण लाइ तयारु थी वियासीं त वरी तव्हां भॼी वियो। त हाणे जेको आहे सो इनशा अल्लाह अज़ीज़ तव्हांखे भॼणु न ॾिबो। हाणे ॿियूं ॻाल्हियूं छॾे, हाणे तव्हां मुनाज़रे जी हामी भरियो। हिन जुमे ते सुबुह जो ॾोकिरीअ में मुनाज़रो थींदो, उन मुनाज़रे लाइ तव्हां तयारु आहियो न आहियो? 5 लख असां बि खणी वियासीं, तव्हां बि खणी अचो किताबनि सां। इहो साबित कंदो अहले तशरीह हज़रात त मौला काइनात हज़रत अबू सिद्दीक़ उमर फारूक खे कूड़ो खाइनि चोर गद्दार चयो आहे माज़अल्लाह। इहो टॉपिक आहे। जनाब आबिद साहब, मैं तुम्हें गुजारिश करता हूँ कि आप जो अल्फाज निकालते हैं वो अपने इखलाक के दायरे में निकालें, समझा? मेहरबानी करिए। साईं वो तव्हां फिल वक़्त ते ऐलान तो न हुई, जो महिरबानी थींदी इल्तमास आहे तव्हांखे, ठीकु है। बिल्कुलु अलाह जी लानत आहे कूड़नि ते। तव्हां फ़क़ति ॾींहुं मुक़ररु कयो, वक़्तु मुक़ररु कयो, बसि इन लाइ तव्हांखे ऐड कयो आहे, ताकी वधीक गुफ़्तगू करण जो को मक़सदु कोन्हे, ठीकु। तव्हां पहिरीं में हिकिड़ो अल्फाज़ ग़लति चया, ऐं महिरबानी थींदी तव्हांजी अल्फाज़ पंहिंजा इस्तेमालु न करियो। अॻे इलाही अल्फाज़ इस्तेमालु करे चुका आहियो तव्हां ॿिनि ग्रुपनि में, ठीकु आहे। महिरबानी थींदी तव्हां फ़क़ति टाइम मुक़ररु कयो ऐं ॾींहुं मुक़ररु कयो। साहब आप कुछ भी कर लें, आज आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी कर लें, आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आज फ़कत मुनाज़रा तय कर लें और टाइम मुकर्रर कर लें, वक्त मुकर्रर कर लें, तो बात ख़त्म, ठीक है। साईं आप तकिया छोड़े ना, आपको मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, आप इस जुमा पर आ जाएं ना। मोहलत की आपने रट लगाई है, तो इस जुमा पर मोहलत ख़त्म हो जाएगी ना जनाबे वाला। आप घबराएं नहीं, इस जुमा पर तैयार हो जाएं सुबह डोकरी को ना। उस वक्त मुनाजरा हमारा तय हुआ था, जो हमें किताबें और जजेस और पैसे लेके रहूं, ना हमारी कोई ऐसी पहले बात हुई थी। ये अचानक वहाँ पर हो गया था, जो कि वीडियो में भी मौजूद है, ठीक है जनाबे वाला। बाकी रही बात मोहलत की, तो मुनाजरे के लिए टाइम फिक्स होता है, इसको मोहलत नहीं कहा जाता। ये एक मखबूतुल हवास बंदा ही कह सकता है। बाकी आप तो माशाल्लाह इल्म हैं, मुनाजिर हैं, आप ऐसी बातें आपको ज़ेब नहीं देती। आज आपने टाइम और वक्त मुकर्रर ना किया ना, तो किसी ग्रुप में ये नहीं कहना कि अयान रावजी, क्योंकि आपने मेरा नाम मई रावजी से अयान रावजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर किसी ग्रुप में ना कहना कि हम भाग गए। देखें, हमने हामी भर ली, अब आपका काम है, ठीक है। सरकार आप उनसे छोड़ें, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ईद के बाद जो जुमा है ना, उस पर मुनाज़रा तय कर लें। अभी तक उसने जवाब नहीं दिया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और इस जुम्मे को तो हर कोई ईद की तैयारी करेगा, ठीक है, बकरा वकरा की वो, ठीक है। तो कोई भी बंदा फारिग नहीं होगा, ठीक है। जुम्मे को तैयारी करेगा, तो अगर ईद के बाद जो भी जुम्मा है ना, उस पर आप तय कर लें बस। बिरादर अजीज, ये मुनाजरे की चैलेंज थी। हम वहाँ पहुंचे, आबिद साहब ने मुनाजरा शुरू किया। मुनाजरा करते करते जब ये फंस गया, तो फिर इसने मुझसे मोहलत मांगी।
اگر فکس ٹائم نہیں تھا تو پھر ہم کیوں پہنچے ادھر، آپ کیوں پہنچے ادھر؟ اگر ٹائم فکس نہیں تھا، مناظرہ نہیں تھا، تو پھر آپ نے چیلنج کیوں کی ہمیں کہ اگر آپ نے یہ دکھایا تو میں تمہیں 5 لاکھ انعام دوں گا؟ کیوں آپ نے چیلنج کی؟ اس کے بعد کون علاج منتیں کر رہے تھے کہ مجھے مہلت دو؟ سمجھا؟ میں نے علاج کیے یا آپ نے علاج کیے؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ مہلت لے کر گئے؟ جناب محمد مسلم صاحب، آپ ہمارے برادر ہیں، بہتر یہ کہ آپ ابھی خاموش رہے، یہ طے ہو جائے تو پھر آپ جو حکم کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی بات مانیں گے، ابھی آپ خاموش رہیں۔ اچھا محترم، آپ پہلے دن مقرر کریں، اس کے بعد جگہ مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ برادر، جگہ، ٹائم اور اس کے بعد جو موضوع ہمارا تھا ان پر یہاں گفتگو تھوڑی ہوگی کہ ہم کیا پیش کریں گے۔ آپ کو پیسے بھی لے کے آنے پڑیں گے اور میں پیسے لے کے آؤں گا، اور جج کو بٹھائیں گے، وہ آگے قرآن شریف رکھیں گے، اس پر وہ فیصلہ دیں گے، ٹھیک ہے برادر؟ تو آپ صاحب میں سے بھی چیک کریں، آن لائن بھی بیٹھے ہیں اور جواب تک نہیں دے رہا۔ آپ صاحب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا آپ وقت لے رہے ہیں، ٹائم اور دن مقرر کر لیں تو بات ختم ہو جائے، تو میں اپنا گروپ کلوز کر دوں اور جو بھی دوست میں نے ایڈ کیا ان کو گروپ سے ریموو کر دوں، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی، اب جلدی آئیں تو۔ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں کہ عید سے پہلے جو جمعہ آئے اس پر گفتگو، یہ کیوں بلا؟ آپ اتنے سال ہم سے فرار ہوتے رہے، میں نے آپ کو کبھی مجبور نہیں کیا، آپ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے تمہاری؟ بابا عید کے بعد آپ بدھ، جمعہ یا جمعرات یا اس کے بعد جو بھی ٹائم رکھے ادھر مقرر کریں، اس ٹائم پر جو نہ آئے گا اس کی شکست فاش ہوگی۔ ابھیشیک صاحب، میں نے بڑی مشکل سے غلام مہدی صاحب کا نمبر تلاش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ، میں یوں سمجھوں گا کہ آپ مقرر ہیں اپنی باتوں سے بھی، اگلے جمعے کو رکھ لیں، اس جمعے کو چھوڑ دیں، تو روز روز تو غلام مہدی صاحب کو میں گروپ میں ایڈ نہیں کروں گا، نہ کہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ کہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ کہ غلام مہدی میں ان کے ساتھ وقت ہے، تو عید کے بعد جو جمعہ اس پہ رکھ لیں تو کوئی ٹائم اچھا لگے گا۔ جناب والا، یہ دین کا کام ہے، یہ سب سے افضل ہے، عید کی تیاری سے بھی افضل یہ کام ہے، تو پہلے یہ کام ہوگا۔ اب بھاگے نہیں آپ جناب والا، آپ اپنے مناظر کو لائیں اور اس جمعہ پر صبح 10 بجے ڈوکری میں مناظرہ ہوگا، بھاگنے نہیں دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی میں اب غلام مہدی میمن صاحب کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ بتائیں آپ، اب کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ جبکہ اس وقت جب ہمارا آمنا سامنا ہوا، کچہری ہو رہی تھی، اس وقت تو مناظرہ طے بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی ہادی صاحب کی یہی رٹ تھی کہ نہیں ابھی کرو، ابھی مناظرہ کرو، ابھی مناظرہ کرو۔ ابھی تو میں آپ کو 2-3 دن دے رہا ہوں نا، آپ تیاری کر لو نا، ابھی کیوں آپ مہلت مانگ رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس جمعہ پہ مناظرہ ہوگا، اس جمعہ پہ مناظرہ ہوگا بس۔ ہمارے پاس آپ کی کال ریکارڈنگز ہیں جناب والا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اگلے جمعے پہ جو مناظرہ طے ہوا تھا، ہم پیسوں کے ساتھ، ججز کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، پتہ نہیں آپ کہاں تشریف فرما تھے، ہم وہاں موجود تھے، آپ بھاگ گئے تھے پتہ نہیں کہاں، ابزار ہوئے ہیں، اور ابھی جو ابزار ہوئے ہیں آپ مہلت نہ مانگے ہم سے۔ آپ میں اگر ذرا برابر دم کم ہے تو اس جمعہ پر مناظرہ ہوگا صبح 10 بجے ڈوکری میں۔
आपको मैं मोहलत नहीं दूंगा, ना ही भागने दूंगा। अब साहब मैं भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम तय नहीं हुआ है। अगर टाइम तय होता और फिर मैं नहीं आता तो फिर मैं भागता, फिर आपकी बात सही होती। अभी आप गलत बयानी कर रहे हैं, अभी तो टाइम मुकर्रर कर रहे हैं। आप इतने अरसे गायब थे, हमसे मोहलत लेकर भाग गए थे, तो भाग आप गए थे ना बाबा, हम तो नहीं भाग गए थे ना। अभी तो टाइम तय हो रहा है, मैं कब भाग रहा हूँ? मैं तो इधर ही हूँ। तू कह रहा है मैं गुलाम आदि को ढूंढ रहा था। भाई मैं तो लाड़काना में हूँ, तुम्हें मुझे पता है, तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ। मैं तो भागा ना, वो नहीं हूँ, भागा हुआ तू है। मैंने अभी तुम्हें फंसाया है इधर, अभी मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। पहले तू भागता चला गया, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, अभी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इंशाल्लाह तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा जो तुम याद करेगा। और अभी टाइम तारीख तय करो, समझा? ये ईद की रात है, जुम्मा जो है ईद की रात है, बच्चों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ये वक्त कुछ लेना पड़ता है। आप बच्चों वाली बात ना करें, समझा? ईद के बाद आप टाइम तय करें, हम उस टाइम पर उस जगह ना पहुंचे जहां तय हो तो फिर आप कहना भाग गए थे। अगर आप हिम्मत है तो अभी टाइम तारीख तय करें। दोस्तान से मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर मोहलत मैंने मांगी तो फिर बात आबिद साहब की चलेगी। अगर मोहलत आबिद साहब ने मांगी थी तो बात मेरी चलेगी। फिर भी मैं आपको ईद के बाद 2-3 दिन मैंने बताए आपको, आप मुकर्रर करें। और उसके बाद टाइम मैंने बता दिया 5 बजे शाम को, समझा? जगह हमारी होगी, आप हिम्मत करें, जल्दी गुफ्तगू करें, मेहरबानी। इसके बाद जो जुमा था ना, उस पर मुनाजरा था, और उस जुमा पर हादी साहब राय फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए थे। तो अभी जो है ना, मैं तुम्हें मोहलत नहीं दूंगा। इस जुमा पे मुनाजरा होगा, और ना जगह तुम्हारी होगी ना हमारी होगी, बीच वाले बंदे की जगह होगी। अब राय फरार इख्तियार मत करो। अगर तुम लोगों में इल्मी काबिलियत है, दमखम है, तो इस जुम्मा पर मुनाजरा करो। भागने दूंगा नहीं मैं अब तुम्हें, ठीक है जनाब वाला? और ये जो वीडियो आपने लगाया है, इस जुम्मे के बाद जो जुम्मा आने वाला था उस पर मुनाजरा था, जिस पर हादी साहब को दमखम नहीं हुआ कि वह हमारा सामना कर सके, और ना ही तुम लोगों में इतनी इल्मी काबिलियत है कि हमारा सामना कर सको, जैसा कि आपकी गुफ्तगू से ज़ाहिर हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ भागने की बातें ही कर रहे हैं। मुनाजरे की हामी भरो अगर तुम लोगों में ज़र्रा बराबर भी दमखम है। राय फरार हो गए। अच्छा ये बताएं, ये जगह किसकी थी मुनाजरे की, पहले ये बताएं फ़कत। जनाब आली, अगर मुझे दमखम नहीं था या नहीं है तो फिर मोहलत तो मुझे लेनी थी ना। मोहलत तो आप ले गए थे, भाग तो आप गए थे ना, मैं तो भाग नहीं गया था ना। मैं तो बिल्कुल उस टाइम तैयार था। और उसके बाद जो जुम्मा आया, आप कोई ऐसी कोई क्लिप दिखाए जिसमें आपने मुझसे राब्ता किया हो और मैं भाग गया था, दिखाए आप झूठ क्यों बोलते मेरे भाई? मेहरबानी करें, अभी इस ग्रुप में हम दिन तय कर रहे हैं, टाइम तय कर रहे हैं। आपको इतनी हिम्मत है तो आप मेरी बात माने, क्योंकि आप मुझसे मोहलत लेकर गए थे, मैं आपसे मोहलत लेकर नहीं गया हुआ था। जनाब आली कुछ गौर करें।
मोदी साहब जो मूं वीडियो मोकिलिया हेठां निशानदाई करे छॾिया त इहा जॻह कंहिंजी तव्हांजी या अभिषेक जी फ़क़ति एतिरो ॿुधायो। ये है इनकी कॉल रिकॉर्डिंग जनाबे वाला। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? ये तुम लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है। देखो तुम अगले जुम्मे पर कैसे भाग रहे थे, कितनी स्पीड से भाग रहे थे आप। मैंने तुम्हारा ताक़ुब किया, रात तक तुम लोग ना आए, इसलिए हमने अपना वीडियो जारी कर दिया। भागना तुम लोगों का वतीरा है जनाबे वाला। उस दिन भी तुम लोग भागे थे जुम्मा पर। मैंने 4 जगह बताई आपको, आप उन पर राज़ी नहीं हुए क्योंकि आपको भागना था। फिर आपने कहा कि आप हमारे पास आए, हमने उस पर भी हामी भरी, हम लोग तैयार हुए आपके पास आने पर, फिर भी आप भाग गए क्योंकि आपको भागना था। आप में इल्मी काबिलियत इतनी है नहीं हमारा सामना कर सकें, और बातें करते हैं आप ऐसी जनाबे वाला, जहाँ किसी और को लेकर आए अगर आप में दमखम नहीं है तो। शिया मज़हब में दमखम है अगर तो आओ ना इस जुम्मा पर, और इस जुम्मा पर जो मुनाज़िर ना आया उसके मज़हब पर लानत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस जुम्मे पर क्या है, जब मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? इसको कहा जाता है मोहलत लेना। जब मैं उस दिन अगला जुम्मा कह रहा था तो इसको आप मोहलत से ताबीर कर रहे थे। अब राय फरार कौन इख्तियार कर रहा है जनाबे वाला? तुम सारे के सारे ग्रुप में यहाँ मज़हब शिया के लोग राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हो। इस जुम्मा पर क्यों नहीं, ये बताओ सिर्फ। जब मैं राज़ी हूँ तो आपको क्या हो रहा है? तुम्हें इल्मी औकात है तो इस जुम्मा पर आओ, अगर ज़र्रा बराबर दमखम है तुम्हें। और मैं जो बदतमीज़ी वाला लफ्ज़ बोला है वो बताओ कौन सा लफ्ज़ है? मैं तुम्हें बार बार चैलेंज दे रहा हूँ, ललकार रहा हूँ, अगर तुम्हें इल्मी काबिलियत है तो इस जुम्मा पर आओ, मुनाज़रा करो। कैसे स्पीड से तुम भागते हो ये सब देख रहे हैं अब, और यही मैं चाह रहा था कि सबके सामने आपकी हकीकत अज़हर मिन शम्स हो। इस जुमे को क्यों भला, अगले जुमे को क्यों नहीं? आपकी बात कुरान की बात है, हदीस की बात है। भाग आप रहे हो और तमीज से बात करो और टाइम तय करो। चलो ठीक है, जो नहीं आया था उसके मज़हब पर लानत करें आप, ठीक है? जो नहीं आया था उसके मज़हब पर लानत होगी, जो मुनाज़र वाले जुम्मे पर ना आया था। इस जुम्मे पर क्यों नहीं भला? क्यों भाग रहे हो? ईद के बाद फिर कोई और बहाना नया ढूंढ लोगे। जब तक तुम नया बहाना क्रिएट कर लो, इसलिए आप मोहलत मांग रहे हो। मोहलत नहीं दूंगा तुम्हें मैं। इस जुम्मा पर मुनाज़रा होगा डोकरी में सुबह 10 बजे। फटाफट हाँ करो इसकी। आबिद साहब, उसूल की बात है और उसूल के हम और आप और हर शख्स पाबंद है। आप इस अमर से बखूबी आशना है और हर ज़ी शऊर आदमी इससे वाकिफ़ और आशना है कि मुनाजरे का जो वक्त होता है वो किसी एक फ़रीक की मर्ज़ी से नहीं होता, बल्कि दोनों फ़रीक की रज़ामंदी उसमें शामिल होनी चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि कल मैं कराची में मौजूद हूँ, आ जाओ सोल्जर बाज़ार में। अगर आप आए तो आप हक पर हैं, अगर नहीं तो फिर आप बातिल पर हैं। तो आप कहेंगे ना कि यार कोई क्रैक बंदा है शायद। वजह यह है कि ऐसे ही खुद अपनी तरफ से एक वक्त तय कर रहा है। हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि ईद के बाद फलां दिन पर डायरेक्ट आ जाए, नहीं। ईद के बाद आप राब्ता करें, जो दिन आपकी सहूलत का हो आप उसे मुहैया करें। दोनों फरीकैन की जो सहूलत का दिन हो वो मुहैया करें। अलबत्ता यूं बचका ना करना कि भाई जुम्मे के दिन इसी जुम्मे आ जाओ, डोकरी में आ जाओ, फलां जगह आ जाओ। हुजूर, इस तरह की कोई बात नहीं होती। अगर वाक़तन आप संजीदा हैं और गुफ्तगू करना चाहते हैं तो दोनों फरीकैन की रज़ामंदी से वक्त तय होगा, और ये जाहिर सी बात है ईद के बाद ही मुमकिन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इंतहाई संजीदगी से जवाब देंगे। मैं तो आया था ना जनाबे वाला। वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग आप सुने, आपको हकीकत हाल मालूम हो जाएगी। लेकिन आप के यहाँ जो है ना सुम्मुम बुकमुन उम्युन का मिज़दाक बन रहे हैं आप। आपको मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है,
कॉल रिकॉर्डिंग काशिफ सिद्दीकी जो कि गुलाम आदि मेमन साहब का शागिर्द है, जो उस वक्त राब्ते में था, हमसे बातें करके वो सब गुलाम आदि मेमन साहब को बता रहा था और उनसे पूछ कर हमें बता रहा था। तो कौन भागा, ये वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुने, सॉरी वॉइस सुने, आप कॉल रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी है। उस वक्त से आप भाग रहे हो, अभी मैं कह रहा हूँ इस जुम्मे पर फिर भाग रहे हो। भागना आपका मुकद्दर हो चुका है। इस जुम्मे पर अगर दमखम है आप में, आओ इस पर मुनाजरा करो। ग्रुप में मौजूद तमाम अफराद सुन लें, कभी भी मुनाजरे का वक्त किसी एक फरीक की मर्जी के मुताबिक तय नहीं होता कि वो कहे कि फलां दिन आ जाओ और बात खत्म हो जाए। नहीं, दोनों फरीकैन की रजामंदी वाजिब होती है। तो ना तो हमें यह हक है कि हम आबिद साहब को कहें कि फलां दिन आना तुम पर वाजिब है, जब तक कि वो खुद हामी ना भरें, और इसी तरह ना ही उनको ये सजावार है कि वो हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर कर दें। अभी देखें, कोई भी चीज़ मुकर्रर नहीं हुई, उससे पहले ही बहतान बांध रहे हैं कि ये लोग भाग रहे हैं वगैरह वगैरह। हुजूर, अगर हम संजीदगी से आपसे बात कर रहे हैं तो आप पर भी लाजिम है कि आप एक संजीदा इंसान की तरह हमसे गुफ्तगू करें। ये उसूली बात है। जब उस मुनाजरे के दिन जो गुलाम आदि मेमन साहब रट लगा रहे थे कि नहीं अभी करो अभी करो अभी करो, उस दिन मैं कह रहा था कि नहीं, अगले जुम्मे पर मुनाजरा होगा, जिस वक्त जजेस भी होंगे, हमारे पास किताबें भी होंगी और जगह का तयन होगा, वक्त का तयन होगा, पैसे भी होंगे, सब कुछ होगा। तो उस वक्त भागने की इन्होंने ये सोची कि नहीं अभी करो, क्योंकि इनको पता था अभी ना जजेस हैं, ना टाइम है, ना किताबें हैं, ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। अभी अभी की रट क्यों लगाई? मैं पाबंद था कि इसकी अभी अभी की रट को कबूल करूं? मुझे क्यों पाबंद बनाया जा रहा था, और अब तुम लोग क्यों नहीं पाबंद हो? इसका जवाब दो। जनाब अयान साहब, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, आप इनसे रब्ता करें। अगर ये ईद के बाद कोई टाइम दे रहा है तो मुझे इतला कर देना, और दिन और तारीख इतला कर देना जुमे की ईद के बाद, ठीक है? अगर नहीं तो उनकी मर्जी है। हम इनके कोई मुलाजिम नहीं है कि जो ये बात करे उस पर हम उसको मान ले। ईद के बाद जो भी आप टाइम रखे, एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। जगह भी तय कर ले, जगह मेरी होगी, और टाइम भी जो मैंने आपको बताया। हफ्ते के बाद, ईद के हफ्ते के बाद इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। उस जुम्मे पर मुझे क्यों पाबंद बनाया जा रहा था कि अभी मुनाजरा करो? क्या उसी वक्त मुनाजरा होता है, कचहरी के वक्त? ना जब किताबें हो, ना जजेस हो, ना पैसे हो, ना टाइम हो, ना जगह हो, और रात का बहुत टाइम हो गया था उस वक्त। क्या उसी वक्त मुनाजरा हो सकता है? आप ये बताएं। ये भागने के लिए कह रहा था कि नहीं अभी करो मुनाजरा, अभी करो, तो ये एक वन साइडेड बात हुई ना। तो उस वक्त आप इसका क्यों साथ दे रहे हैं कि नहीं, हाँ गुलाम आदि मेमन साहब सही कह रहे थे, सही कह रहे थे? आप इसको क्यों नहीं कह रहे? सुम्मुम बुकमुन उम्मियों का मिज़दाग न बने, आप वन साइडेड बात ना करें जनाब वाला। मौसूफ, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप किसी और बात की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। मुनाजरे का जो वक्त होता है वो किसी एक फरीक की रजामंदी से होता है या दोनों फरीकैन की रजामंदी वाजिब होती है? जज़ाकल्लाह, जल्दी जवाब दें। आखिर सब अफराद जो हैं वो कामकाज से हैं, ऐसा नहीं कि सारे फारिग बैठे हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी गुफ्तगू करते जाएं। जगह क्यों आपकी होगी जनाब वाला? जगह बीच वाले की होगी, जो कि डोगरी में हमने सेट कर लिया है आपके शागिर्द की रजामंदी के साथ। आपका शागिर्द जो है ना खादिम हुसैन, आप उससे पूछ लें, उसकी रजामंदी के साथ हमने जगह तय कर ली है। आप भागे नहीं, आपका ताक़ुब इंशाल्लाह मैं जहन्नम तक करूँगा जनाब वाला। अब मैं भागने नहीं दूंगा तुम्हें। मुनाजरा होगा, डोकरी में होगा और इस जुम्मा पर होगा, भागने नहीं दूंगा। और 5 लाख लेते आना, ये ना भूलना जनाब वाला। मुख्तसर आइडियो रिकॉर्डिंग करें जनाब, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आइडियो रिकॉर्डिंग ना करें आप, बराए करम काम की बात करें। जब वो गुलाम आदि मेमन साहब उस वक्त रट लगा रहे थे नहीं अभी करो मुनाजरा अभी करो, तो उसको आप क्यों नहीं कह रहे कि ये उस वक्त गलत कह रहा था, उसी वक्त मुनाजरा नहीं होता? ये तो उसी वक्त कह रहे थे, मैं तो 3 दिन दे रहा हूँ इसको। अगर आप लोगों में शियों में इल्मी औकात है तो इसको मेरे सामने लाओ। इस जुम्मा पर डोकरी में सुबह 10 बजे मुनाजरा होगा। कर उस वक्त तो हम तो नहीं थे ना,
تو آپ نے کہا تھا نا بھاگ گئے وہ گئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کا مناظرہ کرواؤں گا، تو کہہ دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ جمعہ اور غلام مہدی میمن صاحب کا اگلا جمعہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے کو کوئی بھی دن مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اگلے جمعے کو وقت مقرر کر لیں فقط۔